Dayo, nag-vlog na. Dayo, asa ka? Kuya Dayo, oh. Hindi ka rin naging vlogger. Araw natin, gasahod guys. Yee, the sun is rising. Good morning. It's already 5:30. Ayun, si Bibi Dayo, oh. Tayo kayo nagkapay-kapay. Diri kabi, kay layo na kay kabi. Ayan, here at Turil Plaza de Obosa Beach. Oh, pwede rin mag-volleyball. Oh. Sapi ka, sapoy volleyball dito guys. Oh. Nice diri mag-overnight. Barato lang entrance, 30. Ay, 30 pesos. Tapos, kung mag-overnight, need ka mag-lamisa. Ayun. Tura mong busok, oh. Tura si busok. Among gitulugan. Tipid, guys. Wala namin tent. Wala namin nag-cottage. Ayan, lamisa lang. Nice diri kay Bugnaw. Anario! Pero sa'yo kayo nagdaga dyan, Anario. Yan, si Bibi Dayo na mo. Ah, the sun is rising! So, layo na kayo si Kuya Dayo nag-vlog. Vlog na guys, aron makamanita. Good morning here at Turil Plaza de Obosa. Dari na ta guys, kasi barato ray lang entrance guys, 30 pesos ra. Bye, maligo sa ako.